Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. 1. Engkut Mahfud, Mayasari Group. Dikutip dari situs resmi perusahaan, perusahaan otobus yang didirikan oleh mendiang Engkut Mahfud ini berdiri sejak 1964 dengan nama PT Bakti, lalu di tahun 1969 menjadi PT Mayasari Bakti, mengutip dari Yayasan Mayasari Bakti Utama YMBU. Saat ini, bisnis keluarga telah dikelola oleh keenam putra dan 2 putrinya. Di bawah naungan Mayasari Group ada sejumlah perusahaan otobus lainnya, mulai dari Po Prima Jasa, Po MGI, Maya Gapura Intan, Po Mayasari Bakti, Po Doa Ibu, Po CBU, Po Karunia Bakti, Po Red White Star, Po City Trans Utama hingga City Miles bagian dari MGI. General Manager Mayasari Group, Muhammad Andriana Ruhyana menjelaskan kini Mayasari terus memperluas lini bisnis ke berbagai bidang. Mulai dari transportasi, hospitality, properti, manufaktur dan lainnya dengan jumlah unit bus sebanyak 2.000. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands. 2. Hermawan Singgi, Hiba Group. Penjualan mobil 2022 tembus 1 juta unit, ini faktornya menurut Toyota. Hermawan Singgi merupakan pendiri dari Hiba Group sejak tahun 1949. Mengutip dari situs resminya, diketahui perusahaan ini bermula dari penyediaan bus pariwisata. Namun, seiring berkembangnya waktu, perkembangan bisnis Hiba Group telah mencakup penyewaan bus pariwisata, antar jemput karyawan, akap antar kota antar provinsi, pemadu moda bandara, rental mobil untuk korporasi, hingga logistik. Saat ini, Hiba Group membawahi sejumlah Po bus yang ada di tanah air, seperti Po Hiba Utama, Po Laju Prima, Po Laju Utama, Po Bela Utama, Po Murni Jaya, Po Setia Negara, Po Asli Prima, Po Restu Jaya, Po Pandu Jaya, Po Hiba Putra, Po Hiba Prima, Po Berdikari, Po Kurnia Jaya, Po Putri Jaya hingga Po Wanaraja. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. 3. Justinus Suroso, Po Rosalia Indah. Justinus Suroso merupakan pemilik Po Bus Rosalia Indah. Melansir dari situs resmi perusahaan, PT Rosalia Indah Transport telah hadir sejak tahun 1990-an yang bermula dari AKDP antar kota dalam provinsi, menjadi akap antar kota antar provinsi. Kini, PT Rosalia sudah memiliki sumber daya manusia lebih dari 1.000 personil dan lebih dari 140 kantor perwakilan dan agen Rosalia Indah tersebar di Jawa, Sumatera. Po Rosalia Indah juga menjadi pionir perusahaan otobus yang memiliki restoran sendiri dan bisnis logistik. Empat. Rasidin Karyana, Po Sinar Jaya. Po Sinar Jaya didirikan oleh Rasidin Karyana dan mendiang Herman Rusli pada tanggal 18 November tahun 1982. Diperkirakan Po Bus Sinar Jaya memiliki lebih dari 1.000 unit armada bus. Sebagai perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dalam kategori bus antar kota antar provinsi jasa transportasi, saat ini Sinar Jaya Group menaungi 2 perseroan, yakni PT Sinar Jaya Megah Langgeng, sementara di pariwisata Sinar Jaya Langgeng Utama guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dari bus akap, AKDP,
bus wisata, bus antar jemput karyawan, bus kota. Grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made... 5. Eka Sari Lorena Surbakti, Po Lorena. Melansir dari situs resmi perusahaan, Eka Sari Lorena Surbakti menjadi penerus dari Po Lorena yang didirikan oleh sang ayah, GT Surbakti. Lorena Group adalah kelompok usaha yang awalnya bergerak di bidang usaha transportasi. Namun seiring dengan waktu, Lorena Group telah melakukan ekspansi dan saat ini memiliki PT Lorena Karina Holding Company dengan beberapa anak perusahaan, mulai dari transportasi, logistik, rental, penerbangan, hingga penyediaan Transjakarta Busway. Kini, perusahaan otobus ini telah mengembangkan jaringan lebih dari 60 kota di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Madura. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. 6. Haryanto, Po Haryanto. Haryanto merupakan pemilik perusahaan otobus yang memiliki berbagai trayek dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan hingga ke Madura dengan jumlah 300 armada lebih. Kini, Po Haryanto telah memiliki 3 rumah makan bernama Menara Kudus di Gringsing dan Gebang, Cirebon. Po Haryanto juga telah memiliki 1 SPBU di Jalan Raya Pantura Jenarsari, Kendala, dan garasi di 3 titik lokasi. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan bahwa pada Maret tahun 2022 lalu, Po Haryanto mengakuisisi 2 bus milik Po Arimbi. What you got to lose, 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 got to lose. 7. Hasanuddin Adnan, Po Sun Siliwangi Antar Nusa. Melansir dari situs resmi, Sun Group adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Hasanuddin Adnan yang dirintis sejak tahun 1978. Usaha ini dimulai dari usaha angkutan barang ekspedisi, dengan 2 unit light truck sampai memiliki 14 unit truk besar. Hingga saat ini, Po Sun berhasil menjadi salah satu pelaku utama bisnis transportasi dengan jumlah armada mencapai 106 unit yang melayani trayek Sumatera Jawa. Delapan. Yonatan Budianto, Po Nusantara. Melansir dari situs resminya, Po Nusantara didirikan oleh Yonatan Budianto, di mana perusahaan otobus dengan jumlah armada mencapai 75 unit itu berkonsentrasi dalam menangani perjalanan kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Cirebon, Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang. Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. 9. BUMN, Damri. Perusahaan Umum Damri awalnya Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, atau dikenal dengan Perum Damri, atau hanya Damri saja adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat. Perum Damri sendiri telah memiliki jaringan pelayanan terluas di Indonesia, yang hampir bisa dijumpai di tiap-tiap daerah, mulai dari Pulau Jawa hingga Makassar, Kupang hingga Timor Leste. Selain itu, Perum Damri juga menyediakan angkutan bandar udara, angkutan AKDP, AKAP, angkutan perintis dan pariwisata. Maka tidak heran, armada dari Perum Damri ini mencapai lebih dari 5.000 unit. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing.
you got to lose. Got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until the line sinks in underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down.